जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, पुणी एक नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। आम हिंदू धर्म रे जेते सबु ठाकुर अछंती समस्त को फूल अत्यंत प्रिय, कारण तांको प्रसाद रूप में किछि न दे पारिले मध्य किछि फूल अर्पण करदेले से भारी खुशी हो जाती। तो आज आमे एहारी उपरे आलोचना करिबा। आजिर टॉपिक टी हेउछि केउ ठाकुरंकर केउ फूल प्रिय। आसंतु आज ये वीडियो रे जानिबा। प्रथमे आमे आरंभ करिबा श्री गणेशंक ठारू, कारण गणेश हेउछंती अग्रपूज्य। जे कोनोसी मांगलिक कार्य हेउ किंबा घर पूजा हेउ, प्रथमे गणेशंक पूजा करा जाए। गणेशंकु सबु फूल लागे, किंतु नाली मंदार दुब तांकर अत्यंत प्रिय। गणेशंकु तुलसी केबे दिया जाए नाही। एबे चलंतु सूर्यदेवंकु केउ फूल अति प्रिय से कथा जानिबा। सूर्यदेवंकु नाली मंदार, लाल कन्यर, अगस्त्य, तुलसी, मालती, पद्मफूल अर्पण करा जाए। पद्मफूल, नाली मंदार सूर्यदेवंकर अति प्रिय होइथाए। कौनसी धला जातीय फूल सूर्यदेवंकु दिया जाए नाही। तो दर्शक बंधु, प्रत्येक दिन सकाळ समय रे आपण माने सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंती। सेही समय रे नाली मंदारटिए निहाती अर्पण करंतु। एबे चलंतु जानिबा महादेवंकु केउ फूल प्रिय। महादेवंकर जेतेक सुगंधित फूल एवं जेतेक विषाक्त फूल अत्यंत प्रिय, जेमिति कि नागचंपा, धला मंदार, अरख, स्वर्ण चंपा, धला दुदुरा, टगर, सामी, भांग, नाली कन्यर, नाली पद्म, गेंडू, अपराजिता, बेलपत्र एसबु महादेवंकु अत्यंत प्रिय। एबे चलंतु जानिबा प्रभु श्री जगन्नाथंकु केउ फूल अति प्रिय। प्रभु श्री जगन्नाथंकु धला तुलसी, कला तुलसी, दयणा, मल्ली, ब्रह्मकमल, सेवती, जुई, स्थलपद्म, जलपद्म, स्वर्ण चंपा, गोलाप, गेंडू, तराट, सुगंधराज, गंगशिउली आउ मल्लीफूल कालियार अत्यंत प्रिय। जेउ सबु फूल विषय मु कहिली, सेई सबु फूल एवं तुलसी निहाती अर्पण करंतु, से बहुत खुशी होई जिवे। एबे चलंतु प्रभु श्री हनुमानंक पाखकु जिबा। प्रभु हनुमानंकु केउ फूल अति प्रिय से कथा जानिबा। प्रभु हनुमानंकु लाल मंदार, पद्म फूल, गेंडू, कन्यर, गोलाप, बेलपत्र, तुलसी पत्र अर्पण करा जाए। प्रभु हनुमान एपटे महादेवंकर 11तम रूप, सेपटे प्रभु श्री रामचंद्रंकर परम भक्त, तेणु तांको पाखरे बेलपत्र एवं तुलसी पत्र लागि थाए। एबे आसंतु जानिबा माँ वृंदावतींकु केउ फूल अर्पण करा जाए। माँ वृंदावतींकु सबु प्रकारर फूल अर्पण करि पारिबा। किछि किछि लोक कुहंती माँ वृंदावतींकु नाली मंदार अर्पण करा जाए नाही, किंतु सेमिति किछि नाही। नाली मंदार मध्य माँ वृंदावतींकु अर्पण करि पारिबे। एबे चलंतु जानिबा शनिदेवंकु केउ फूल प्रिय। शनिदेवंकर कला एवं नील रंगर समस्त प्रकारर फूल प्रिय अटे, जेमिति कि नील अपराजिता, नील अरख फूल शनिदेवंकु बहुत प्रिय अटे एवं शनिदेवंकु नाली रंगर फूल एवं गेंडू फूल केबे भी अर्पण करंतु नाही। एबे चलंतु जानिबा श्रीकृष्णंकु केउ फूल अति प्रिय। श्रीकृष्णंकु तुलसी अत्यंत प्रिय होइथाए। ता सहित मल्ली, पलाश, गोलाप, गेंडू, कृष्ण तमाल, राधा तमाल, कई, चंपा सबु अर्पण करा जाई थाए। एबे चलंतु जानिबा प्रभु श्री रामचंद्रंकु केउ फूल प्रिय। प्रभु श्री रामचंद्रंकु समस्त प्रकारर फूल प्रिय।
ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କନିଆରୀ ଫୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକି କନିଆରୀ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗେଣ୍ଡୁ, ଧଳା କନିଅର, ସରିଷ ଫୁଲ, ଧଳା କଇଁ, ଧଳା ଅପରାଜିତା, ମଲ୍ଲୀ, ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତରାଟ, ଟଗର ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ଅରଖ ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧଳା କନିଅର, ଧଳା ପଦ୍ମ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ଧଳା ମନ୍ଦାର, ପଳାଶ ଫୁଲ, ଚମ୍ପା, ବେଲପତ୍ର, ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଯେମିତିକି ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ, ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପ, ଶ୍ଵେତ କନିଆରୀ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, କଇଁ ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, କେତକୀ, ବୈଜୟନ୍ତୀ, ମଲ୍ଲୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାରିତା ହେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।